Kad čujete ovu plesnu muziku, to znači da je evo danas i Denis Beroš tu, jer je utorkom obično u jutarnjim satima, a subotom u jutarnjim satima. Denis, dobar dan. Dobar dan, subotom je repriza. Tako da se razlikuje u svemu tome. Utorak je radni dan, a subota je plagijat. I nići ića ovaj vikend nigdje, jel? Ne, dan državnosti je bio, pa smo tako neke jance trali, neki što su nisu uspjeli pobići tako. A sad je predavanje 6.6. ovaj petak u 6 sati, jeli, u Daruvaru, Hrvatski dom. Lako se pamti, 6.6. u 6. Repriza u subotu će već biti kasno, ali u svakom slučaju ko sluša direktno ima vremena da dođe i da se spremi. Naslov je ovaj put malo promjena, a to će biti poslije cijela serija koja prati jesen, dakle stanje medicine, učinkovitost medicine, terapijske metode, edukacija medicinskog kadra, tako da je dosta kompleksno i možda u ovom dosadašnjem segmentu samo u nekim malim u dijelovima predavanja samo je spomenuti su neki dijelovi ovakvog predavanja, tako da eto, ovo je sad nulto, kako bi se to reklo, u Daruvaru, i onda će tako biti u ovih nekoliko koji dolaze na jesen. Jedino što je kad je Celje u pitanju i odlazak u Celje, to je već dogovoreno da ipak bude opet promocija knjige Antikancerogena prehrana. Javno volim u početku par ovih detalja koje smatramo da sve nas se tiču, a na neki način da li zdravlja, da li novčanika, da li statusa u gradu i u društvu, a to je da je jedna dobra vijest da je vlada počela, i gospodin Plenković slušati ovu emisiju na Radio Braču, i oni su odlučili u telefonskom razgovoru, odnosno sjednica vlade, da ovaj put ne poskupe gorivo, jer nema smisla da se toliko rugaju sa građanima Hrvatske kad nafta oscilira u par dolara u rasponu koji je gotovo smiješna, na nama stalno raste cijena prema 1,50. Ali to ne znači da nije mogao pojeftiniti kad možeš toliko stalo do nas. Tako je, dakle samo želim reći da je ipak došlo do jednog dijela poslušnosti, međutim to je takav tip, to je takav čip u glavi gdje je osoba koja je jako svojeglava, tvrdoglava i koja jako teško prihvaća, ali za sad njega ne skeniran u formi nekakvog mentalnog robota, odnosno njegov psihološki status. Idemo dalje. Ono što sam u emisiji zaboravio reći, a to je da je Ursula von der Leyen sada pod određenom, kako bih rekao, istraga se vodi od strane europske tužiteljice koja je pokrenula protiv nje istragu vezano za nabavljanje cjepiva protiv COVID-19, a ujedno i da dokument, odnosno da kažem datum kada je u Europskoj uniji zabranjeno to cjepivo. Dakle, Europska komisija 2024. godine povukla cjepivo 27.3. Tu je i dokument C2021/698 koji se povlači odobrenje za cjepivo, i to se odnosi da ta odluka 27.3. a samo rješenje, dakle koje je izdano 27.3. i radi se o tome da je to cjepivo opet naša vlada 27.4. na 86. sjednici vlade prihvatila da ga uveze u iduće 2 godine u rasponu 25. do 27. godine, dakle nešto što je... O čemu se radi? Za šta je to? Protiv korone, dakle opet zezanje, dakle nešto što je totalno van pameti. Eto, toliko o našoj vladi, toliko o odlukama koje su toliko pametne da ne znam koja je bolja od koje. Ja sam ovdje naveo dokumenti koji to potvrđuju, tako da se vidi u stvari da odluke koje se donose da nemaju veze sa stvarnošću. Ono što je još nešto, dakle kad politika uđe u vašu kuću, a vi je ne želite, a to je kukci u hrani. Dakle, već znate da je država dozvolila da se kukci stavljaju u hranu, ali moraju se posebno deklarirati, i ja sam ovdje pokušao nabaviti, koliko sam s pomoću svojih dragih prijatelja uspio, jedan dio toga, znači dopusnica od strane Europske komisije proizvođačima za dodavanje insekata u sve prehrambene proizvode. Jasno, vlada Republike Hrvatske to kao pačići mali prihvatila to zdravo za gotovo, i sada... Pa će neko digni tužbu protiv njih? Samo te to pita. Ne znam, trebalo. Hoće li iko, neka udruga, neka organizacija zelenih, neki Greenpeace, hoće iko digni tužbu? Hoće Mate, Šime, Hasan?
Teško, jer opet smo svi poplavili, odnosno svi smo sad plavi, dakle dobili smo sad jednopartijski sustav, jako je teško tu sad barata, dakle nismo zeleni, ali smo plavi i sad smo svi plavi, dok ne poplavimo i tako uspijemo preživjeti, bit će dobro. Znači, o sastojci su vam ovakvi, ja ću malo duži spisak. Ja se nadam da će ova emisija ostati da ćete moći kroz reprizu možda nešto isnimiti i prepisati, tako da možete te deklaracije čitati, dok proizvođači još stavljaju te natpise na proizvode. To je žuti brašnar, tenebrio molitor. Dalje, brašnaste stjenice, žute brašnaste stjenice ili samo brašnaste stjenice ili tamne stjenice. Broj 2, žohari, blatodea sa 2 t. 3 je domaći skakavac, Aheta domesticus. 4 je skakavac selica, Locusta migratoria. 5 je bivolji crvi, Alphitobius diaperinus. Bitno je da svi ovi insekti ujedno pružaju mnoge parazitske flore, što znači da možete dobiti, osim ovog što je skakavac ili što je žohar, da dobijete i sve one njihove parazite koje oni imaju, njima ne smetaju, ali nama mogu smetati. I ne zaboravite da je hitin ona čvrsta vanjska ovojnica insekata koji je njihov oklop, koji ih štiti od predatora, a koji praktički je izuzetno otrovan i koji ljudima oštećuje unutrašnje organe, uzrekuje različite bolesti, upalna stanja i tako dalje. Dakle, ovo nije toliko opasno koliko je opasna sjemenka marelice, to je tako bar ministarstvo naše odlučilo, odnosno naša vlada. Imamo dalje, sad imate one oznake za boju E120 ili E120, to je crvena boja. Kad nju gledate, ona je rađena od mješavine kašinel crva. E904, to je otpadni proizvod crva. Crvi žive u subtropskim zemljama, pa kad kupujete morate čitati te deklaracije zbog toga što neke od tih životinja nećete ni znati. Dodaju se danas u slastice, pekarske proizvode, tjesteninu, peciva i pića. Dalje je E120, ljuska honile. Ovo je biser sada. E904. E904 je izmet ljuškara. Sad imate marke Giminis, jabuka i cimet misli, bivolji crv je unutra, Alphitobius diaperinus, Giminis tamna čokolada misli, bivolji crv, opet ovaj isti, Giminis musli s malinama i sjemenkama bundeve, Buffalo worm ili Alphitobius diaperinus, makaroni od Giminisa, tjestenina i tako dalje, opet je ovaj bufalo unutra. Mars, kikiriki, M&M's ima taj E120, Mars Choco, M&M E120, Mars Crispy, ovu marku mi ovdje nemamo. Dalje je Mentos, žvakača guma, Ferrero čokoladne bombonjere E904, Dr. Redker crvena glazura za torte E120, Dr. Redker crvena jagoda, glazura za kolače, Haribo primavera, tako da je ovo nemamo mi kod sebe, Miller jagoda, puding od riže, Miller malina, puding od riže, Miller višnja, puding od riže. Dakle, uglavnom su vam sve ove zvijeri, životinje stavljene koje sam vam prije rekao. Imate još Somersby, crvena rabarbara, 4,5, čak u vino se stvara, E120, Somersby Sparkling Rose, ista stvar, E120, Rivi paste za bojanje hrane, Dr. Redker boje za pečenje i hranu, Raf šareni konfeti, Raf crveni listovi želatine, ono što ide na tortu, Nestle Choco Crosses, White, Crunchies Balls, sve sa onim izmetom E904 i Nestle Kokos Croissis, punomasno mlijeko je sa ovim dodacima. Radi se o tome šta je želja da se sa ovom hranom izbjegne takozvana moguća glad. Dakle, mi smo zastrašeni svi sa načinom kako se preko medija, ne preko ovog, komunicira sa stanovništvom na način da klimatske promjene, vrućine, hladnoće, nestaje ovo, nestaje ono, bolesti na životinjama, bolesti na onim životinjama, kuga, tako dalje. Oni vode zemlje dekretima. Dakle, zastrašivanje... Mislim, ja ne znam ko uopće može glasati za te likove. Zastrašivanje koje vodi na kraju da ćeš jest ovo što ti oni daju,
dok se ta deklaracija nalazi na proizvodu, s tim da je ona već s onom žabom nekako, ne mogu reći sakrivena, odnosno kao ublažena je s onim znakom, a ja se nadam, jer Rittersona, poznata čokolada, je među prvima stavila tu oznaku, će ubrzo to sigurno skinuti svi, jer će past određena količina proizvoda, odnosno past će potražnja za takvim proizvodima, bar za ove ljude koji se educiraju. Ali konkretno ta čokolada, ja je više ne kupujem, ne zbog tog razloga, jer ona ima neke žohare u sebi ili ne, nego je postala nekvalitetna. Pa, sad ja pitam tebe, je li to za istočno tržište? Di se ona opće proizvodi? Je li to lažna? Ti znaš koliko se lažne hrane proizvodi u svijetu? Istina, ali ovdje ide manje više svugdje. Zato što je, kažem, želja da se prilagodimo, kako se možemo prilagoditi hrani kojom se evolucijski nikad nismo hranili osim u teškoj nevolji, jer čovjek je u teškoj nevolji i kanibal, i povijesno je bio kanibal, ali ovdje se radi o supstratima koji su otrovni, koji su štetni, jer u sama hitinska kiselina, odnosno omotač koji gotovo svi kupci imaju, da li su žohari, da li su crvi, da li su skakavci, da li su zrikavci, da li su cvrci, oni imaju otrov u tome. To ćeš reći da će i u Viagru mi stavljati žohare i crve. Zavisi. Pa di ovo ide, zavisi. Ljudi moji. Dakle, opet se vraćamo, mali OPG-ovi, staro sjeme, ljudi koji imaju svoju proizvodnju, ljudi koji pokušavaju imati svoju, koliko mogu, vodu od ovog zaprašivanja, koji imaju zemlju bez umjetnih dodataka, koji imaju sve to što imaju, to njih treba preferirati, jer praktički kad se stvore 4-5 velikih trgovačkih centara koji prodaju sve od frižidera do televizije i hrane, u momentu kada se donese neka odluka, oni se zatvore i praktički nemaš dostupnost ničega. Zbog toga trebate čuvati svoj komad zemlje, svoj bunar, svoju neku kuću na selu, na otoku, jer to je u stvari perspektiva za vas i za vašu djecu. A ne to, kad su se oni pobunili protiv čega? Da dignu tužbu za bilo koji od ovih točaka, ovi bi podvili repicu. Niko ništa iskemano, drogirano, pa dosta vidi kako voze. Pa imamo već tužbu i protiv Plenkovića i protiv ministra zdravstva i još bivše prije nego uhapšen zbog ovih stvari, ali to u stolu kod Turudića stoji. Dakle, Šerba je to već pokrenula, ima 1,5 godina, ima još njena isto tužba do prije 2 godine i 2,5 godine, dakle te tužbe stoje u stolu. O tome se radi. Zato je i državni odvjetnik taj koji je glavni ventil u službi svih plavih. Jel? Ko to može platiti, Denis? Plavi, sad smo svi plavi. Tu lipotu, to čisto zdravlje šta jedemo. Ko će, zamisli ove druge zemlje, bit će se oni truju škovacama, mi jedemo zdravo. Da, molim te, nek odu malo u Italiju pa vide kako ljudi jedu i koliko jeftinije jedu. Evo idemo dalje, znači Denis, mi uvijek govorimo da ćemo otvoriti ranije telefon za pozive, ali uvijek imamo nešto još zakazati i slično. Uvijek je nešto, uvijek se događa nešto 7 dana kad prođe, mora se događati, živimo u jednom periodu vremenskom kako kao Hrvatska, tako i globalnog, da se događaju događaji kakvi su nelogični, evo, pada mi na pamet jedna država kao što je Izrael, koja je prošla genocid, koja je prošla ne znam šta sve nije prošla, onda sad ona radi istu stvar sa ljudima u Palestini, dozvoljavajući im da imaju svoju državu, da imaju svoj teritorij, svoj prostor. Dakle, prosto nemoguće koje prokletstvo je da tom narodu, da on koji kaže treba biti odabran, a na kraju odabran da selektira ljude i da radi isto što su njima radili u Drugom svjetskom ratu. Svi znamo da smo, ja inače to volim, to je jedan od mojih 5-6 hobija uz medicinu, iz biologiju, a to je avioni. Znamo da smo nabavili polovnih 12 ovih Rafala i da ih pokušavamo oplemeniti tako da budu jednaki ovih 12 koje će kupiti Srbija. Srbija kupuje nove, a mi smo kupili polovne. I sada kad gledate kako sa dronovima koji su lansirani doslovce iz kombija, znači napravljeno praktički u nekakvoj garaži, rupi, drvarnici, kako je duboko u teritoriju jedne Rusije koja je praktički u ratu i koja je izuzetno sofisticirana i koja ima izvrsnu odbranu, radar i tako dalje. 40 bombardera je razbijeno uništeno na
stajanci na pisti, dakle ono što se kaže na zemlji, bez da su se aktivirali, bez da su bili upozoreni. Tako da praktički ono što sam rekao, tih 12 Rafala će više služiti za proslavu Oluje, Dana državnosti, ne znam, Nova godina, kao jedna vrsta vatrometa, jer drago mi je da ih imamo, to je suvišno da kažem, jer kažem vam, obožavam tu vojnu avijaciju, ne znam iz kog perverznog razloga, ali na koji način se ona može uništiti sa materijalom koji košta par tisuća eura, a svaki recimo uzmite da je samo F-16 košta gotovo pola milijarde, ako je ova zadnja generacija, dakle 300-400 milijuna eura košta jedan novi avion 5. generacije. I kad vama tako nešto neko svih 12 uništi u roku od, ne znam, 2-3 minuta na zemlji, onda ne znam čemu ste sve ovo skupa ulagali i radili. Isto kao i tenkovi. Dakle, vidjeli ste kako tenkovi se uništavaju. To je bilo prije nekih 6 mjeseci kad su i naši odlučili da kupuju ove tenkove i da uzimaju ove Leopard i tako dalje. Oni će biti na paradi, da se mogu uništiti tako jednostavno, bez da uopće osoba koja je, odnosno zemlja koja ide uništiti 1 ili 10 tenkova riskira išta. To je na daljinu, možeš biti u sobi, možeš biti u papučama, imaš joystick, staviš ga nisko, radar ga ne može pokupiti i on leti, ima kameru ispred sebe koja se jasno uništava u momentu kad detonira i imate šta imate. Eto, toliko o Rafalima i tim našim tenkovima, a sad samo... Eto, sad smo Denici riješili misteriju kako petarde dođu na stadion i kako baklje dođu na stadion. Dakle, mi govorimo da se za Novu godinu na 2-3 dana ne može pucati, a ovdje ovi pucaju dan, noć, pale stadione i Pandorija ne može to propušta, jednostavno prolazi non stop, ne znam, tako može neku u avionu, ne ko zna šta. Evo ovako, ukratko, Svjetska zdravstvena organizacija, kako ono kažu zviždač, profesor Mustafa Alija Mogda, toksikolog, otkrio da su mu prijetili da šuti nakon što je podigao alarm o opasnosti MRK cjepiva protiv korone u doba korone. Malajski znanstvenik tvrdi da je postao meta kampanje za njegovo ušutkavanje, diskreditaciju jer je zastupao alternativne tretmane poput ivermektina koji je smatrao sigurnijim i efikasnijim od cjepiva. Eto, isto što je radio Brač davno ranije. Milijarder, pronalazač lijeka protiv raka i vlasnik Los Angeles Timesa, dr. Patrick Soon-Shiong izjavio u intervju sa Tuckerom Carlsonom. Tucker Carlson ima tu svoju emisiju koja je poznata, gledana, pa eto, samo da vam to pojasnim. Dakle, u intervju sa njime da su COVID virus i cjepivo odgovorni za nagli porast dijagnoza agresivnih oblika raka, čak i kod djece. Američka uprava za hranu i lijekove, to je ona Food and Drugs Administration, naredila je Pfizeru Moderni da upozore javnost da njihova cjepiva protiv korone nosi ozbiljan rizik za oštećenje srca, posebno kod mlađih muškaraca. Imate tu i odluku, datum i tako dalje, da vas sad to ne zamaram. I predzadnje u stvari, dr. Rogers je objavio sveobuhvatni pregled više od 850 studija iz SAD-a, iako mi čekamo Kennedy da on objavi, koje se bave uzrocima autizma. On ističe da je zvanična znanstvena zajednica propustila da otkrije prave uzročnike autizma, ne zbog nedostatka istraživanja, već zbog toga, kako kaže, raširenih pristranosti i pogrešnih pretpostavki u načinu na koji se istraživanja sprovode. Posebno ukazuje na više od 20 lažno objavljenih studija od 2000 godine koje tvrde da nema veze između dječjih cjepiva i autizma i tako dalje. Međutim, stvari su po dr. Rogersu sasvim drugčije i on smatra da je samo 1% slučajeva autista vezano na neki oblik genske mutacije. Dakle, sačekat ćemo dok ministar zdravstva SAD-a zvanično ne objavi sve podatke, ali očito ja se nadam da će doći do zaključka koji svi racionalni i zdravo pametni ljudi već znaju. I ova zadnja objava, to je predsjednik Trump. Predsjednik Trump je 8700 vojnika koji su dobili otkaz zato što su odbili da se cijepe, vratio na posao sa plaćama u zaostatku i tako dalje, uz izvinjenje i tako dalje, tako dalje. 8700 i nešto vojnika koji su odbili da se cijepe protiv korone, vratio ponovo na posao. Ja sam vam čitao i onog našeg 2 policajca su bila koja su dobili otkaz, a to je bilo već još i prije Nove godine, sam u nekoj emisiji to spomenuo. Oni su dobili
i zatezne kamate i povratak na posao i plaće sve koje su izgubljene. Tako da, eto, u nekim malim rupisama se javlja svjetlo, javlja se neko sunce, neka pozitiva, neka dobrota, negdje gdje zakon nešto funkcionira, negdje gdje osoba na vlasti regulira trijadu koja se, ili tiradu koja se vodi nad ljudima, nad malim ljudima koji imaju svoj stav, imaju svoj gard, imaju svoje mišljenje. Isto tako kao i ova misija kojom eto ja sa svoje strane doprinosim da drugčije razmišljamo, ne da mislimo suprotno, nego da pokušamo isto objasniti i na drugi način, pa onda da vidimo u stvari šta je istina i ko je u pravu ili ko nije u pravu. Bez obzira da li govorimo o nekoj političkoj odluci, da li o cijeni goriva, da li o Hajdukovom uspjehu i neuspjehu i o tome da govorim da će uvijek biti drugi ili treći i da je to prošlo već toliko desetina godina i razloge zbog čega se događa da trener i predsjednik tu ne igraju neku veliku ulogu, ali eto to su te stvari gdje dajemo ta suprotna mišljenja. Isto tako i sad kad vam Vedran da ove telefonske brojeve, javite se, dakle možete imati suprotni stav po ovom pitanju, možemo i tu isto tako razgovarati, ali u svakom slučaju znajte da se oko nas rade takve promjene, dakle hrana postaje sve otrovnija, sve manje kvalitetne hrane, GMO je sve više u pogonu, sve to nadilazi, odnosno sve je to umreženo na način da su ljudi na vlasti, na dužnosti u stvari plaćeni da propuštaju takve stvari, a zabranjuju Ivermektin, zabranjuju sjemenke marelice, zabranjuju luk, olovo, topinu, jod ili skaču. Evo ja ću ti objasniti u kom svijetu živiš. Znači, oni nama cijelu godinu ispiru u mozak saharski pijesak. Dolazi saharski pijesak, to će letit, nema di ga neće bit, opasan, vamo tamo. Eruptira ova Etna, koja je doli ko zna di, to je u nekim meteorološkim izgledima nigdje. Ona je zaprljala nebo, upozorava se aviosaobraćaj, opasno po letove. Čekaj, saharski pijesak dođe kao i Sahare i pokrije cijelu Europu, to nije opasno za avione, a neka Etna doli koja nešto malo nema niti na satelitu za vidit, ona je opasna za avione. Jer ti kužiš šta ti možeš sve ljudima prodati pod priču. Ja, ali ti si se krivo izrazio, to su zrakoplovi, oni plove. Nisu oni avioni pa da lete, to su zrakoplovi. To je velika razlika. Znači pjesak je više, odnosno sigurniji i bolji od dima. Je, ali jako zanimljivo. Pješčane dine nastaju na način da se pjesak lagano seli jer je rahal i suh. Međutim, kod nas dolazi taj takozvani pjesak koji je ljepljiv, koji je kao smola, koji čak oštećuje boju na automobilima, ali ne abrazijom, nego kemijom. Ono je cement. Znači da unutra, ono što je onaj Zagrepčani dokazao, unutra se nalaze šta se nalazi od ovog zaprašivanja i to je najveći problem. I onda mi imamo te rafale koji umjesto da rastjeraju ovo sve skupa gore šta ovi gonjaju, oni će se opet u neke 2-3 boje prikazati za Oluju, prikazali su se sad za Dan državnosti i tako dalje, umjesto da odrade svoj dio posla i ovo što se kaže razgonjaju sve ovo gori i da imamo normalno nebo. Mi nemamo ljude koji znaju doći u Bruxelles i kazat ne. Oni uopće ne znaju za riječ ne. Oni kad to nauče, da idu u školu ponovo nauče riječ ne, pa jer se vrate u Bruxelles, on mora potpisati. Oni samo znaju reći da. Kaže, yes father. Evo, javite se, stigla vam je plaća. Ovo da, treba potpisati. Sve ovo yes. Yes. Confession priest. Let's go to the questions. Ako ćete zvati naš telefon, znaš, imamo ja ovdje i pitanja. Možeš šta god hoćeš. Sad ovisi sve. Znači, pozdrav za Denisa, ovako, zovem se Dina, 29 godina, B+, imam problema sa atopijskim dermatitisom, imam Sjogren sindrom, 23. sam imala zločudnu novotvorinu vrata maternice. Te mi je te iste godine urađena histerotomija, jesam dobro, histerektomija. Da, ali nepotrebno. Prošla sam kemoterapije i zračenja. Kao posljedicu toga dobila sam limfendem lijeve noge. Da.
Molila bih da za pomoć atopijskog dermatitisa ili limfedema noge. Znači, nakon što smo sve ovo napravili, sad ona teško, nama osoba sad piše. Osoba je uništena od strane medicinskog sustava i to je sad taj problem. Dakle, po tome se vidi koliko je tu neznanja, šlamperaja i jednostavno jedna banalna stvar koja je kao što je dermatitis, bez obzira koja vrsta, to je dermatoksin. I ovaj problem koji ima drugi je neurotoksin. I ta dva toksina, odnosno te dvije grupe toksina nastaju zbog velike gomile, odnosno opterećenje virusno gljivično bakterijske infekcije krvi. To je osoba koja u krvi ima i zlatni stafilokok i streptokoknu bakteriju, ali u velikoj količini imamo mi svi svašta, jel? EBV, herpes zoster, herpes simplex, jer tu je i Sjorgenov sindrom, dakle ona jednostavno, i najvjerojatnije teške metale, živa, olovo, aluminij. Šta napraviti kad je došla još kemoterapija, još bi samo trebalo da su 2 doze cijepljenja protiv korone, u tom slučaju, ne znam, tu pomaže Bog, Sveti Ante, nekad iz te plejade, ne mi, ovozemaljci. Dakle, mogu samo reći da napravi te pretrage na ovo navedeno, koje će potvrditi da je u očajnom stanju i onda eventualno pokušati sa antivirusnim i dijelom sa antikancerogenom šemom da se izvuče iz tog sustava bolesti. Međutim, ono što je problem, a to je kemoterapija koja uništava i zdravo i bolesno tkivo i ja ne znam kakva oštećenja napravila koristeći tu metodu koja je i štetna i učinkovita, kako kažu i sama medicina, ali šta je u onom štetnom dijelu ona napravila, koji metabolički put je pokidala, koji dio transporta neće doći na određeno mjesto koje treba doći, mislim na hranu, vitamine, minerale i ne znam, ljekovito bilje i tako dalje, to sam Bog zna. Dobro, pitanje vezano za metilaciju, ja nikad nisam čuo. Metilacija je kompleksan proces koji se odvija u našem tijelu, koji treba komad šnicela, jabuku, jagodu, ribu, komad školjku pretvoriti u dio našeg tkiva. Ovo je ovako najjednostavnije rečeno. I imate problem demetilacije kada se demetilacija ne obavlja. U tom slučaju dolazi do rasta i homocisteina, jer jetra nije obavila i svoj dio, tijelo je zaopterećeno i sa toksinima, sa patogenim organizmima i tako, virusima, bakterijima i tako dalje, i dolazi do demetilacije i polako raste homocistein koji prelazi brojku 10 i ide prema 15, 16, 20, kad može napraviti izuzetno teške probleme, srčan udar, moždan udar, stenozu, dakle velike probleme, iskemiju mozga, čak krvne ugruške, pogotovo duboke venske, najčešće jedan list noge u sredini i tako dalje i tako dalje. Ljudi mogu kod metilacije imati određene probleme genetskog tipa, dakle može imati genetski kvar, da tako kažem, na genu koji se zove metil tetrahidrofolat reduktaza, isto se zove i enzim i gen. U tom slučaju te osobe, bez obzira da li je homozigotni ili heterozigotni, koje su varijante, da li su od 2 roditelja ili od jednog roditelja došao taj pokvareni gen, te osobe su jako mršave, kao da imaju gliste, kao da ih nešto stalno jede, a gledate ih kako jedu ispred vas i kako gutaju, kako može pojesti, ono što se kaže, kao da je Mongol, kao da je došao iz rudnika ili ne znam iz kamenoloma, a u stvari se na toj osobi to ne vidi, a nema neku potrošnju da je sad to, ne znam, neka osoba u teškom treningu i slično. Tu dolazi do te demetilacije, odnosno problem gdje ta osoba ne može od svih tih, od namirnica ne može usisati, neću sad reći 100%, jer od svake hrane ne može ni najzdravija osoba 100% uzeti, jedan dio ide u izmet, ali u svakom slučaju ta osoba ima velike gubitke u hrani, ono što se kaže ima pojačan ler gas, a mali efekat kada je mjenjač uključen u brzini. Eto, znači naš telefon vam je onaj 631 144 021, pozivnika zovete s mobitela, i 631 144. Slušaj, Denis, ništa tako ne očisti crnu vinčinu iz tebe da se napiješ kole. Znači, jedna čaša kole, bravo, nakon toga izbistri, sve počistika. Slažem se s time, ali ako je pravo vino, nema se šta bistiti, ideš lipo spavaš. Pravo vino.
Evo sad zato meni iškodi alkohol jer ne valja, onda ga neću ni da pijem. Sad sam dobio kašteljanski crljenak, ovo je za mog prijatelja Jadrana Marinkovića, informacija nije 16,2, to je bilo, imam i to 16,2, sad je stiglo i štafilića 16,5 crljenak. 16,5 alkohola. A šta je ono bilo u onom Superhik Demižani, šta si imao? 5,5, to je od Antona Kovača iz Kaštel Sučurca, to je isto crljenak. Putalj. To je od 15 do 15,5. To su ta vina koja su za misna slavlja i za mačavanje. I to je krv. To je krv, ali nije za zloupotrebu. To je vino za pit, guštat, čaša dvi, treća je problem. Čaša dvi, treća je problem. Ali pazite, ne čaša od 3 desa, ne pivske čaše. To je čaša dvije, treća je problem. Na 24 sata. I nikad ne početi pit vino prije nego zvoni podne. I završiti kako je ponoć. U Italiji imaš vina boje rubina od 11 gradi koja su fenomenalno pitka, stolna, ne, baš ono rubin crno. I to je nevjerojatno kako to vino izgleda, kako miriše, kako je lipo za pit. Mi predatori volimo ove marcino od vina u tešku kategoriju, 15, 16 i pol. A znaš, treba poznavati, treba ti drugi savjet. A Bože dragi, ne idemo samo na snagu, treba imati okus i sve ostale stvari. I kad vidiš boju, sunce ne prolazi pari da je mazut, koja je to gustoća, kad ulivaš, on ima još uvijek istu boju kao da je u boci, a ne samo onaj trag od 2-3 mm koliko ide u čašu. Ali da ne bi krenuli u alkoholizam, i ako to nije alkoholizam ko vino ispravno koristi, ajmo mi on the questions. Evo, znači 631-144, ošinite nas, zovite, ajte, ne ostavljajte nas same, Zadnjih 10 minuta se svi probudi. Ma znam, zovu... Neka završava emisija. Je. Uglavnom, nabavio sam suplement lavlje grive koji u 2 tablete ima 1000 mg ekstrakta lavlje grive te 300 mg beta glukana. Koliko takvih tableta u borbi protiv EBV-a, te kako lavlja griva djeluje na EBV? Nije ona toliko moćna kod EBV-a, tako da je ona moćna prije kod nekih neuroloških stvari, a EBV je možda njoj pod C, tako da smatram da i tu je i došlo do zamjene mača griva i mača griva, mača kanđa i đavola kanđa umjesto lavlje grive. 2 puta 2 kapsule dnevno, dakle maču, kanđu ili đavola, odnosno vražju kanđu umjesto lavlje grive, jer je puno jači. To su praktički komponente koje uništavaju i ostale viruse, ali posebno se ovdje odnosi na EBV. A dobro, AB, krvna grupa i kefir, jogurt i to? Da, može sve. Svi mogu kefir i jogurt, zato što je kefir i jogurt dio naše crijevne flore. To je greška Anthony Williama koji je rekao da nikakve mliječne proizvode čovjek nakon 3. godine ne bi smio konzumirati, ne znajući ni da postoje krvne grupe, ni razlike u krvnim grupama i razlike u rezus faktorima, jer B- ne može mlijeko, a B+ može mlijeko konzumirati satima i danima umjesto vode, za razliku od nule koja kad bi to radila, mislim da bi više sjedila na zahodu nego šta bi mogla biti uopće na poslu nekom. Je li za izgubiti kilograme savjetuješ ljudima da uzimaju tako neke gorke soli, neka čišćenja, ili da samo rade konstantno na razmašćivanju jetre da bi se to očistilo? Ne, osoba koja je zaglibila prvo mora sebe odetoksicirati, očistiti jasno i krv i jetru, jer to je sve povezano, jetra, krv, jetra, a onda treba odrediti nastaviti čišćenje, detoksikaciju i dalje. Dakle, ja i dalje uzimam antivirusni program, ali u sve to skupa je potrebna tjelesna aktivnost, i to ne tjelesna aktivnost sasvim u, biceps skotova klupa, Hackenschmidt i slično, nego treba uzeti aerobni dio. Tako da, u stvari, neka vrsta kružnog treninga, 3 puta sedmično je to što bi trebalo. Nema tu nikakvih dijeta, nikakvih tu velikih priča nema. O dijetama možeš govoriti o čovjeku koji ima 90 godina, koji je nepokretan, da ga ne ubiješ u krevetu, jer on nema kretnje više nikakve na bazalnom metabolizmu. Ali ljudsko tijelo je koncipirano da je u gibanju, u kretanju, u pokretima, ruke, noge, sve. Dakle, ne samo jedna grupa mišića. Trčanje, plivanje sad koje dolazi, picigin, isto tako ta naša nacionalna ili domorodačka ovdje igra, sve vam je u tom. Dakle, ja ne zastupam, jako malo govorim ovdje o kretanju, ne zastupam zdravlje samo sa suplementacijom, samo sa izvornom hranom, sa izvornom vodom, samo sa
starim sjemenom i tako dalje, sa uzgojom životinja na ispaši, na otvorenome, nego je u cijeloj podlozi i intelektualni i fizički rad, ali aerobnog tipa, ne samo anaerobnog tipa. I nemojte smatrati da ste se zadihali, digli puls ako radite neke čučnjeve od 200 ne znam koliko kila, jer je potrebno da rade zglobovi i tijelo cijelo u kretanju koje traje kilometrima. Kenneth Cooper, njegove tablice, i sve ćete preko njih vidjeti kako se regulira i tlak i krvna slika čak poboljšava i tako dalje, tako dalje. Eto, ako zovete i ono iz inostranstva, onda vam je onaj 00385 ili vam ga je ono plus 385, pa onda 21, pa onda 6311144 i uvijek nam je drago kad nam se javite, uvijek bude iznenađenja. Mnogi žele, u stvari Denic, mnogi ljudi putuju o kilometrima, hiljadama kilometara da te vide jer oni tebe ne mogu dobiti na telefon. Istina. Eto, alo, dobar dan. Dobar dan, pozdrav iz Slavonije. Dobar dan. Samo jedno pitanje, glede ovoga gostovanja u Daruvaru. Zanima me, gospodin Beroš, da li ćete donositi mineralni miks? Pa ako želite, doniću da vas, nije problem. Da, ja bih poručio 3, jel može na ime ili kako? No, ma doniću, a nije problem. Aha, okej. Može. Okay. Vidimo se u Daruvaru. Eto. Da, vidiš, ovo je bilo jednostavno, ni čovjek ni postavljao pitanje nikakvo. Kako nije bilo pitanje? Da mi mineralni miks. Je, bit će knjiga, bit će skripta, doniću ovu zadnju knjigu i skripte u krvnim grupama. Je li bolje piti nac u obliku šumeće ili u obliku tablete? Nisam naišao na komentar razlike, tako da vam ne mogu reći, dakle 1-1, odnosno 0 neriješeno. I onda kad to sve skupa utrpan u sebe, ali mogu pojiti kroasan? Mogli? Ha, možeš, sve možeš, ali bolje nešto drugo da, i onako su sad žohari u tome kroasan. Još ako su ti unutra pa ove baje. Meni divote. A ja gledam ovim narcičacima kako će se riješi onih uložaj pustih baja. A to je kud plovi ovaj brod. A onda i dođem pa poide na politanke s bajama, to je paradoks. Možete li mi objasniti razliku ebna i VCA? Nema potrebe da se time zamarate. To je virus, kapsidni antigen i sad sam ja blokirao. Virus kapsidni i antinuklearni antigen. Dakle, dva antigena koja se javljaju, ono što je jako bitno, odnosno tu zabunu da riješimo sa ili bez IgM-a. Dakle, bitno je njih gledat kroz IgG, dakle IgG VCA i IgG EBNA. Ono što je bitno, a što liječnici ne znaju, naglašavam, ne znaju, jedan mali dio na svijetu i u Hrvatskoj zna, ali većina ne zna, a to je da ako je IgM pogašen, odnosno 0, nešto, ako je early antigen EA ugašen ili nešto malo 0,3, nije bitno. Međutim, kad se aktivira VCA, virus kapsidni antigen, i nukleokapsidni antigen, evo to je ono što sam stao prije, nukleokapsidni antigen EBNA, u varijanti IgG-a, to je znak da je došlo do reinfekcije. To su dva modela na koji način se analizira vaš status vaših antitijela na određeni virus. Jer EBNA IgG, odnosno VCA IgG na zoster je jedan broj, jedan opis, IgG EBNA VCA IgG jedan drugi su na zoster opet, svaki napada svog virusa. A to su u stvari ti mali globusi, imunoglobulini, globusi plavičaste boje koji napadaju isključivo određeni virus za koji su producirani, proizvedeni. I ako je ugašen IgM, to je znak, a ovi su podignuti višestruko, ne da je to podignuto 10%, nego nekoliko stotina posto iznad gore granice, to je znak da imate reinfekciju. Dakle, došlo je do ponovne infekcije, recimo konkretno, više to nije vodene kozice, to sad imate herpes zoster, to više nije mononukleoza, IgM je, 0,3, 0,4 i to je sada Epstein-Barr koji je radikalno i aktiviran. Eto, to je cijela priča. I uvijek znajte da kapsidu imaju svi virusi, da se velika većina njih može sakriti u kapsidu, tako da se ta kapsida služi da se sakriju od imuniteta i mogu, pogotovo EBV može dokazano hibernirati duže od 25 godina. Izlazi samo u fazi stresa, ozljede, teške ozljede, operacije i slično.
Pa ja, kažem ti, znam najbliže prijatelje, prijateljice kojima savjetujem da par malo se pomaknu i da nešto naprave po pitanju zdravlja i odu u bolnicu. I onda je meni loše zašto oni mene neće da poslušaju i odu u bolnicu. I ja to, ali pazi, tako 3 puta odeš, ne znam, u 6 mjeseci završiš u bolnicu. Ne znam koliko je ta perspektiva, kad vidim kako ta kuhinja tamo radi, kakva je hrana, to je razboliš se od onoga što ti daju, to je tako nekako bezlično, to je bez snage, bez moći ta hrana, jednostavno ti ne otvara želju da ti se stvori pljuvačka kad gledaš, a kamoli da je probaviš i da izvučeš nešto od nje. To je, mislim, gotovo u svim, možda ne u nekim privatnim klinikama, tu je neki drugi standardi, neki drugi troškovi, to se drugčije plaća, ali ovo što je standardizirano kroz HZZO, to je zaista ne znam, to je sve samo nije hrana. Ali preklinješ tipa nekoga da uzme u doktorice jednu tabletu koja će spasiti mu roditelja. I neće. Ali ja govorim samo od doktorica nek prepiše tu jednu tabletu, nek ti uzima mater ili otac, i bit će bolje. Ne. Pa imamo i drugi slučaj gdje je struka zabranila, odnosno politika zabranila Ivermektin, a Ivermektin je praktički mogao skoro sve ljude spriječiti da završe na respiratoru. Jer na respiratoru praktički si u biti preko 90% ljudi je otišlo na groblje. Evo, nije da ja sad nikog živog sad ne kritiziramo. Evo, govorimo o ljude koji sebe neće da liječe. I završe u skupe domove gdje čekaju smrt. Jer u dom kad završiš ti tamo nemaš doktora Hausa koji cijeli dan misli o tebi kako će tebe liječiti. Sve drugčije. Znači to ko Nino Tribal ima neki dom za starije pa onako tajno ih liječiti. Nino dobar dan živio. Umjesto da otegnu da izađu iz tog doma trčeći. Sad smo ja i ti u domu, Nino došao u vizitu. A vi šta jedemo ovdje, šta ima šeri? Ima šeri, ima antike i ima neke kekse. Znaš kako izgleda? Ne jedemo ništa. Dođeš u dom, onda ti dođe neka cura tamo koja je ili na praksi ili šta kaže, dida, kako smo danas? A ti sam misliš u sebi, čača ti je dida. Vidim ja da se on sprema za hospicije. Ti gledaš da ti side na kolina, ona kaže, kako smo dida? A ti njoj, hi baby. Spremi ti koverticu za nju. Pa nije to ni loše. Zašto? Pa zašto, to je jedna vrsta stimulacije, a drugo ona tebe stimulira ti nju i to daje ti životnu potporu. Pa je. je. Meni ne treba puno za stimulaciju, meni dovoljno da je oblačno i kišaka. Odmah destimulira. Onda mi ne treba ništa, ne treba tablete mi ne morate da ništa. Znači 63144 kaže imam 38 godina i prije 3 godine su mi u krvi otkrili da imam duplo više trombocita nego što trebam imati. Iz toga sam dao uzorak koštane srži, rezultati su bili kao mutacija gena 9, sve to kao iz nepoznatog razloga, nema nikakav lijek, kontrola svaka 3 mjeseca i čekat. A znam šta čekat jer se ništa ne popravlja. Zanima me da li imaš što da mogu poduzeti u vezi toga, zašto se to događa, jer ovo čekanje kontrola me jedu iznutra. Poremećaj nastaje jer taj segment dira, odnosno gen koji može biti u kvaru, recimo da vjerujemo podatku da je gen u kvaru, njegovu supresiju, dakle aktivaciju pojačava, odnosno čak moguće i samo stvara, ne samo pojačava, isključivo Epstein-Barr virus. On se dira u trombocite i eritrocite. Dakle, vi ste iz koštane srži, najvjerojatnije vađeno na prstom košu ili iz karlice, ali obično je to prsni koš, se vadi uzorak i na osnovu uzorka se vidi da li su veliki, da li su gigantski, kako se formiraju, taj podatak tu nemamo, da li su sitni, da li su, kako bih rekao, asimetrični u odnosu kako bi trebali izgledati, tako bliže i tako dalje. Radi se o tome da dok god imate takvu neman kao što je Epstein-Barr virus, vi ne možete regulirati ni esencijalnu trombocitopeniju, koja se navodno spaja kao autoimuna bolest koja je vezana na gensku mutaciju kromozoma X, dakle preko majke oboljeva muško dijete, što nije točno, i ide se putem vađenja slezene, što je opet pogrešno, odnosno nesavjesno liječenje. Dakle, to je toliko pogrešaka, pogotovo kad su autoimune bolesti, jer autoimuna bolest praktički ne postoji. Autoimuna bolest nastaje u momentu kada tijelo gađa vlastiti segment, ali postoji razlog zbog čega se to događa.
autoimuna reakcija nastaje i u ovom slučaju kad je trombocitopenija u pitanju, jer deformirani trombocit može ne prepoznavati ga kao svoj i da njega uništava. Drugo, autoimuna može nastati kod žena koje su cijepljene protiv korone, protiv covida, jer se u onom šiljku, dijelu šiljka među 1100-1200 proteina nalazi i jedan protein koji se zove sincitin. Sincitin je dio virusa, ali sincitin se nalazi kao protein u maternici. Kada dođe, to se kaže divlji virus, dakle kad tu ženu napadne korona, covid, onda tijelo napada i one šiljke od virusa i napada maternicu, u tom slučaju ako je žena trudna izgubit će plod i napašće plod, jer ne prepoznaje da je to njezin protein, jer je isti protein označen kod maternice i kod virusa kao isti, i to je ta autoimuna reakcija, ali to nije greška, nego je umjetno napravljeno, odnosno provociran taj sustav. Drugi sustav autoimune reakcije je neprepoznavanje B stanice u koju se zabije virus vektorskim putem, Epstein-Barr virus, i sakrije se koristeći njegove antigene i njegovu ljušturu, njegovu opnu, i on je unutar B stanice sakriven. U tom slučaju tijelo prepoznaje, kad se ta stanica deformira, da ta stanica nije obavila svoju apoptozu, nije se uništila jer je deformirana, i u želji da se ostale stanice ne deformiraju, ne zaraze, njoj je naređeno da se ona ubije, da obavi apoptozu. Međutim, ona ne vlada sobom jer je unutra prekriven virus koji je nju deformirao, i sada imunitet, odnosno imunosni sustav određuje da T stanica ubija tu B stanicu. I sad kad vaš doktor ili ko se u to nešto razumije gleda pod mikroskopom, vidi kako vaša T stanica ili takozvani citotoksični CD8 plus T limfocit napada B stanicu koja je deformirana, a deformirana jer je unutra virus, i on će definirati da je to autoimuna bolest. Tako da autoimune bolesti možete objesiti mačku od repa. Imamo inostranstvo, dobar dan. Dobar dan, pozdrav iz Kelna. Alo? Pozdrav iz Kelna. Njemačka. Da, upravo. Dobar dan. Vjerni slušatelji, dobar dan. Gospodine Dinose, samo par komentara za knjigu, odlična, još 2 sam poklonila i svi su oduševljeni. Hvala vam na tim riječima, nadam se da su i oni zadovoljni. Da, upravo. Htjela sam se samo zahvaliti Željku i Teji koji su sve uradili kad je bilo potrebno da proslede sve što mi je bilo potrebno. Znači, prosto sam bila bez reči i komentara. Divni ljudi. Ma mi smo iz neke druge države skroz. Ovo je neka deželija, kako se ono, dođelija, kako to Vedran zna bude. Vedran, Žele, Teja. Znači, stvarno, znači sve najljepše samo mogu reći. Da, ovako hvala. Moj dečak, i isto ako je Vedran ili ne znam ko iz produkcije odgovorio na moj e-mail za savjet, isto se zahvaljujem. Tako da savjet koji sam dobila, uradili smo za hidžamu na kolenu, za dete, sve je bilo super. Dečak je od 13 godina koji je na antivirusnom, koji se hrani po krvnim grupama, koji prati i tako povremeno kaže: mama, možeš pozvati Denisa, šta će da jedem pred trening, i tako te stvari. Tako da ako jedno dete može da se pridržava, mislim da mogu i svi drugi. Da, dobar primjer, hvala na tome i na tim riječima i prije i sada. Da, stvarno, samo sam to htjela. I ako možete, eto, možda nešto o tome reći sad, šta bi mogu neki dečak pred trening da uzima što se tiče hrane. Može. Hvala na javljanju, ja ću vam reći. Okay. Pozdravljam vas, prijetno. Ćao. Ono što je možda najjednostavnije u svemu tome, dakle, i za sportaše vrhunskog kalibra, kao što je to radila Barcelona među prvima, a to je protokol Budvig. Protokol Budvig, dakle, njega kao prvi obrok, iako se on može raditi i popodne, kao među obrok poslije, a isto tako može biti i prvi i drugi, jer imate neke klubove koji to 2 puta igračima daju. Imate Mineral Mix ili Karbiokarb, dr. Simocini i dr. Mark Sirkus, njihova opcija koju ja koristim i za sebe i za sportaše, a to je mineralni miks sa onih 5-6 elemenata mineralnog karaktera koji jako brzo skidaju mliječnu kiselinu, mokračnu kiselinu, acetaldehid, recimo, koji nastaje nakon ispijanja alkohola u većim količinama i tako dalje, dakle koji će vrlo lako riješiti
ubrzano stvaranje mliječne kiseline nakon treninga, iako se može uzimati prije treninga. Tako da je neutralan, ali on traži isto tako unos voća, s obzirom da kroz segment unosa mineralnog miksa unosite dosta natrijevih soli. Ali kad uzimate u toku dana umreženo i protokol Budvig i mineralni miks, jasno, i jod i sve ostalo, vi ste tu, ono što se kaže, na konju. I BCAA, Branch-chain amino acids, dakle umrežene aminokiseline, valin, leucin, izoleucin, koji se stvaraju, ubacuju u tijelo, može i prije treninga, posebno bitno nakon treninga, kako bi se čak i malo oštećenja, mikrotraume mišića i tetiva riješile, a ujedno je to vrsta proteina, ne ulaze u jetru, brzo lete kroz krv i tijelo ih brzo razvrstava da li će pretvoriti u gorivo, u energiju ili u gradivni dio tkiva. Denis, ako bi ljudi zdraviji uzeli dijalizu, jel bi im to dobro došlo za krv? Teoretski da, ali mislim da to nisu radili. Tu dijalizu možemo raditi s ovim stvarima koje preporučamo u ovoj emisiji. Alo, dobar dan. Alo, dobar dan. Odakle vi? Iz Komiže. O, vidi. Je li vama isto piči ta lampa iznad glave? I šta je sa rogačima? Ima rogača, mlijemo ih. Ajme, meni, ja sam se naježio, rogač posjetio na nešto drugo, pa sam se ovo naježio. Volim taj veseli osmijeh, pozdrav tebi. Pozdrav. Mislim da se znamo tako. Zovenovi u ime prijatelja, on je tu do mene i u ime prijateljice, ja sam već vamo na programu i sve, a ovako, on je bio vadi krv, ajme otičko nalazim. Ovako, ima općeniti pad imuniteta, slabost, umor, nervoza, ponekad mu se dešava da ga boli kraj ključnih kostiju i otežano gutanje. A EBV mu je, znači ovako, IgG mu je 70, skoro 71, IgG EBNA mu je 22,48, drugi parametri mu još nisu došli, ali vamo na KKS-u ima MCH 32, MCHC je 355, znači malo povišeno, enzimi ALP 44, to mu piše da je sniženo, i kreatin mu je 59. A koliki je AST? To ti je ALT? 24. Dobro, to je ok. Po meni je opet klasika antivirusni program, zato što će riješiti ove IgG koji su visoki. Dobro. Jasno, ali on se zabrinuje jer njemu nešto neko pa nema se šta brinuti. Ma ne, to je, ja sam ima i gore, pa sam došao, prošlo je skoro 20 godina od toga, prema tome može, ali sve ovisi od osobe, ono što smo, Petra, je tako? Je, Mišo, ono što smo pričali kad ste ti suprug bili kod mene, to je do osobe, ko će to gris, ko će to gutat, da li će imati dovoljno discipline. Pazi, svaki sat i po nešto treba popit, završi ručak, tebe možda ekipa gleda kako piješ 5 tableta u komadu, ali bez toga se nije moglo riješiti. Ja nisam mogao sebi riješiti EBV na taj način. Dakle, on mene doveo u invalidnost nakon završenog triatlonskog treninga u 95% invalidnost. Ja mu ovo baš vjerujem, ne? Uz bolove. Na kraju krajeva vidjela to obitelj. Došla je hitna, napravili su zapisnik, evo, pazi, nije pomogla injekcija protiv blokada, klasična nije pomogla. Da eliminira bolove, jednostavno je radikalno osjetio maksimalnu iscrpljenost, izašao iz stare ozljede u nogometu i sporta i maksimalno najvjerojatnije dotakao onaj dio koji obično ne dira, to je sam živac, a ne samo mijelinsku ovojnicu, jer nije bilo nikakvog krivog pokreta. I došli su užasni bolovi koji su u roku eskalirali u roku od 7 minuta, 8 minuta. To je užas bio. To je užas bio, bilo me jadno. To nekoj emisiji je spomenuo. Da. Ali digneš se iz kreveta ujutro, znači ležela si, ideš stat na noge ili sidneš na krevet i kolino, ne možeš stati na njega, doviđenja. Je, pa to su u stvari opet... Meni se događa, meni su zglobovi osobno, meni se događa da mi se desi kad pretjeram s nekim radom, da mi znaju, ne znam, ispaljaju mi stvari iz ruke. Ali dobro, ja se sad na protokolu, sve ok. A ovo nemo kreće, popijaj prvi mineral mix.
Ne, samo neka se pokrene. Dakle, ja smatram da si ti dovoljna stimulacija jer imaš dovoljno energije i želje i volje da i sebe i svoju okolinu stimuliraš, tako da smatram da ima dobrog mentora. Kako onda je zgodna kad svih stimulira. Nije zgodna, nego toliko je ružna da bi ono što je Rogošić napravio u ovu stranu, ja napravio onu tamo stranu. Znači nju bi treba voziti Oliver do Hvara i Komiža. Do Hvara. Bravo, hvala što se javila, ali obavezno. Ima još, da. Ima još. Ovako, imam prijateljica isto, pitala je, ona bi sutra išla vadit parametre, kaže da crvenio je nos i budem crvenio obrazi. Bila je kod doktora ovamo tamo, nisu vam znali reći šta je, i nekad popije rinolan i onda vam se povuče to. A kao ima neki općeniti nemir unutar sebe. To je najčešće... Znači da vadi... Ne, to je najčešće simptom zostera i Candida albicans. To je najčešće. Aha, zoster i Candida. To je najčešće, ali ne mora značiti. Međutim, herpesi su takvi, odnosno zoster koji se posebno tako lako uočava, i Candidu vidjeti, jer Candida praktički može biti u onom referentnom razredu, ne znam, 20, 25, koliko su stavili, ali Candida više od 3, od 2 nema šta raditi u krvi. Ona u krvi nema nikakvu obavezu. Ona ima u crijevima, ali u krvi je napast, samo se razmnožava, tako je. I onda se replicira, odnosno iskazuje na ovaj način kao što je koža lica, obraz, ovaj dio ode iznad prsiju, ispod grkljana, taj dio, pogotovo kod vas žena, taj trokut, odmah se tu vidi. I za Candidu, za broj, ne treba odlaziti u ambulantu, ne bi da se tu troši ili novci ako se plaća, rađe da se plati za virus, nego onaj testa čašu vode preko YouTube. Ujutro prva pljuvačka je. Tako je, i dobro ono pokupiti sve. Eto, dostavimo i drugima malo prostora. Prijatelj će biti dobro, sve ok, samo neka krene sa protokolom. Ima dobre navijače i to nema se šta bojati. Glavu gori, muško je na kraju krajeva. Nego mlad je, 19 godina. Ma ništa, to nema veze, muško mora... Zabrinuo se, ima jako stresnu zimu. Tako bolje da je zabrinut, nego da je ono, nije to ništa. To je dobar znak. Onaj ko je zabrinut, taj će nešto i napraviti. Ti njega sad stavi da nosi kafe turistima, gostima, da viš kako će živniti. A uz tebe će i tu ekipu, to je odlična ekipa, bit će tu posla. Pozdravi supruga i vidimo se u Splitu. Može, hvala puno. Pozdrav, hvala tebi. Denis, Joan Jett ili Suzy Quattro, alo? Šta je tebi na petije? Joan Jett ili Suzy Quattro? A ja bih treću, a ne smijem reći. Rita Pavone. Plovi ovaj brod. A, vidiš si. Šta bi bio po tebi uzrok pretjeranog znojenja? Šta napraviti? To je znak da tijelo pokušava da izbaci dobar dio otrova, pokušava se i ohladiti, što znači da je moguće da je neki upalni proces. Detoksikacija u svakom slučaju, pore se otvaraju, sad kako dolazi ljeto, toga će biti još i više, zato što se na ovoj temperaturi su pore otvorene i tijelo koristi kožu da jedan dio toksina koji ima zadržane u tijelu izbaci putem kože, kao je neka vrsta drena. Ljudi koji su ovako, ne znam, dlakaviji, koji imaju više pora, imat će više mogućnosti da, kako bi rekao, respiriraju prema vani, jer koža je praktički transdermalna, ona i prima i izbacuje. Kao kad ste u čistom moru, primate magnez iz mora, jod iz mora i čisto more, opet izbacujete iz tijela. To kaže žena, ona te primi, onda te izbaci iz kuća i uzme ti kuću. Nema, ovo ne možeš ti, to je Rita Pavone. Kako? Alo, dobar dan. Alo, dobar dan, Bog. Dobar dan, recite. Recite. Željko Tomić iz Norveške zove. Norveška, Neću da dođeš u Split bez bar 2-3 bakalara. Gore nema bakalara. A onda ga nabavi i reci da je od tamo. Ja imam i slike i videa iz otoka u Norveškoj gdje se prerađuje bakalar i losos. Da, suše se gore i sve se izvozi. Oni ne prave bakalar. Recite vi, nećemo se, da vas ne skrećemo na bakalar sa teme vaše. Ja sam u Bjelovaru, inače trenutno sam u Bjelovaru i planiram doći u petak u Daruvar. Dobro. Sestra je postavila pitanje neki dan, 6.5. mislim da je bila emisija u vezi s problema sa željezom i to. Se čujemo? Da, čujemo se, za ovo, recite pitanje.
Sad je izgledala EVV i jako je visoko kao i kod mene. Ja sam na antivirusnom programu, samo mi fali isto MSN. Pa ako bi mogli za Daruvar ponijeti i meni kao što je gospodin malo prije zvao. Pa. Kako mislite MSN? Metil su folimetan? Pa ovo što je u antivirusnom programu. U antivirusnom programu je mineralni miks, ali nije MSN. To sam i htio reći, izvinjam. Da. Dobro, nema problema. Ne, ali gledajte, ovo vrijedi za druge koje slušaju. Neko kaže, znaš, ono ima plavi čep, zelenu etiketu, pa onda to je ona bijela kutijica sa onom šta bude crtica crvena preko nje. Dakle, uvijek moramo biti što precizniji, jer neko može poslije konzumirati nešto na takav opis, a da dobije totalno krivu stvar. Da. Eto, samo radi toga budite što precizniji. Nema problema. A recite mi za sestru što je postavila pitanje, da li ona bi isto htjela doći u Daruvar, ona iz Slavonije dole iz Đakova. Možda to antivirusni program krene sa svim ovim stavkama. To je visoke BV ste rekli željezo koje opet dira on, dakle sve je rečeno. Okay. Samo je stvar odluke. I zainteresiran sam za knjigu vašu novu. Knjigu ću donijeti u Daruvar, bit ću s knjigom i sa skriptom, to nije problem. Bez brega. Ne treba se negdje... Ne treba ništa. Ne. Biće mjesto. Ne, pa ljudi su iz Vito svake godine me dočeka sa autom u Zagrebu, tako da vodi me i vraća me ko ministra, zadnji put me doveo do Splita, tako da ne znam šta da zahvala njemu i obitelji, jer jednostavno želi da ovaj dio istine, ovaj dio znanja dođe u njegovo mjesto, u njegov kraj i tako dalje. Pomogao je i oko knjige bez daljnjega, onaj moj rukopis prebacivao u digitalu, to nije baš jednostavno ako sam pisao štampani, jer ja ne znam kompjuter upaliti, niti me kompjuter zanima. Tako da meni virus može ući u mene, ali u kompjuter, u program ne može ući. I je li dolazite išta do Splita da vidite ovaj plato Gize ovdje? Ali ovo je zabavno kad dođe policija kod mene u civilu, pa onda traži, ne znam, da dam disk, da dam mobitel, da dam laptop. Ti nemaš ništa. a ja doli imam jednu kašetu sa drvima i spremno da kozice baci na tronožac i na tavu spasinu. On traži. A ljudi moji, znate šta teško je kad ti si neandertalac u programu ljudi koji žive, ne znam, 22. stoljeće i sad ti imaš neku batinu, imaš neku klaunfu, neki čekić, neki klin, imaš eto to svoje tijelo, golo tijelo i tako dalje, neko znanje u glavi, a on traži nešto a ti se vraćaš praktički u povijest. Ali dobro, malo šale ovako dobro za dođe. Mene pitaš ima li Facebook i ima li Instagram. Ja jedino notebook imam, mali notebook. Beroš kaže da ljudi krvne grupe A ne bi smjeli jesti mango. Tražila sam na internetu bilo kakve informacije u vezi manga i krvne grupe A i ne mogu naći ništa loše osim što kaže da se mango smatra previsokim u šećerima i može izazvati inzulinske oscilacije koje A grupa slabije regulira. Eto, dakle, dala je pitanje odgovor. Idemo dalje. Zamislio, nije on ništa odgovorio. A što se kada sama odgovorila da disregulira šećer jer ima lektin koji je problematičan. Taj lektin disregulira šećer i šta drugo da kažem. I uvijek ljudima kažem, prvo pročitaj pitanje sebi u glavi pa ga onda postavi jer nema logike da ja sad dalje razgledam. Beroš je rekao da kosu u sklonu ispadanju treba prskat koloidnim srebrom, prati kosu šamponom protiv ispadanja kose. Ne, to je sporadično. Dakle, treba riješiti, kosa ispada zbog toga što je, ona ima vanjske utjecaje. Sunce, prašina, ne znam, azbest, zračenje i tako dalje. Međutim, problem je iz krvi, unutrašnji dio, dakle problem je krvi kada je krv čista i kada je vlasište čisto iznutra, onda je to prvi dio da taj korijen, da kosa bude u redu, brada bude u redu i ostale dlake na tijelu, ako ih tako možemo ukupno to krznom nazvati. Međutim, ako imate previše toksina, još ako imate hormonalnu disregulaciju, vi ćete imati automatski problem, pogotovo još ako imate EBV, onda nećete imati, ili ćete imati stanjene obrve, trepavice i sve ostalo i napunjeni ćete biti vodom, nateknuti, bolit će vas glubovi, leđa i to je ta priča. Halo, dobar dan. Eto, đavle, nije dugo ni čekao i odmah odčačao. Doće opet, nema, tu smo, ima još skoro pol sata vremena. Je li Candida problem za kosu?
Sve je problem za kosu, zato što kandida stvara loksan, stvara acetaldehid, etanol, metanol, dakle kiseli tijelo, čim kiseli krv, automatski u kiseloj krvi ne može opstati. Zato imamo mi Nina doli našega urara koji radi sa sitnim zupčanicima i on uštima sebi i kosu i sat i zupčanike i viš kako se lipo smije. Masna jetra, isto pitanje, znači što koristiti za bakteriju u mokraći, da li je dovoljno koristiti D-manozu? Neće sve riješiti. Može D-manoza, jedan segment u svemu tome, ali mineralni miks može lugola otopina joda, ali se treba uzimati jača doza, dakle 2x3 ili 2x4 kapi. Kako se zovu, sjemenke marelice, bućine sjemenke i brusnice. Eto, to bi otprilike bilo to. Ko može sebi priuštiti u toku dana pit nekoliko čaša srebra, kolojnog srebra, otprilike 20 ppm-a, može i to. Ja smatram da je puno korisnije, jeftinije da nabavite destilator i da destilirate vodu i da nabavite uređaj za produkciju kolojnog srebra, jer ne možete sa vodom i špine to raditi. I onda imate svoje srebro kući i to može cijela obitelj konzumirati bez problema. Evo ja ovdje pušem zato što tu su ti pitanja gdje jednostavno ljudi, svak se smije kome nije, znaš. Sve je to dobro dok ti dobro vidiš, dok ti čili zdrava, probudiš se ujutro, jedan put ne vidiš ništa. Da, ali radi se o tome da je to nešto što je, ovo sve što sam nabrojao, to nije staro 100-200 godina, možda je najmlađa je od 200 godina, će za 2 godine 3 biti lugolovo otopine, ali ovo se ostalo se zna, šta znam koliko tisuća godina, dakle, to je stvar još iz doba kad su Kinezi gradili kineski zid, prije nego su kineski most ovi na Pelješcu radili. Uglavnom, šta se dogodi u tijelu mozgu da osoba ostane slijepa tijekom života ili se čak i... To je jako teško reći, jer tu može biti i toksikacija krvi, toksikacija teškim metalima, zračenje, ozračena izvana, to je jako puno. To treba teško anamnezu sa osobom popričat, šta je radila, gdje je živjela i tako dalje i tako dalje. To nije ovako za snogu, horuk, jel? Baš mi govori Sergej kad je bio ovdje, da u Njemačkoj su ljudi hladni, znaš, i mora biti da se njima nešto dogodilo nakon one revolucije kad je pao Berlinski zid. Pa ne, to možeš kroz glazbu gledati. Dakle, oni su takav im je koncept jezika. Da. Uzmi da je praktički njihov Wolfgang Amadeus Mozart praktički prvi uveo operu sa njemačkim tekstovima, odnosno njemački tekst u skoro svim svojim dijelima. Dakle, ne samo nekakav Wagner ili nešto Beethoven, iako on ima samo jednu operu, Fidelio. Dakle, radi se o tome da su teški u jeziku. Njihovi su možda najbolji marševi. Njihovi su najbolje one vojne. Možda je ova pisma zadnja dobra njemačka pisma, kao Major Tom se zove. ne znam, pa to je njihova himna isto, to je jednostavno jedan korak koji je prije pravljen za vojsku, nego što je pravljen u nekom domoljubnom stilu, kao što recimo idemo se usporediti sa ne znam, našom Lijepa naša i tako dalje. Dakle, oni imaju takav je koncept, oni ne znaju, njihov vic, ti se na njihov vic ne možeš mijenjati. Ajde gledaj ti ovdje Bosna, cijeli ovaj kraj, ovaj region. Treba gledat Star Wars na njemačkome. Sve doli do Srbije, koji su to vice, koje su to šale, kako ti ljudi reagiraju, koliko je, ili mediteranski ovaj dio uzmore. Pa možemo dole sve do Boke reći, pa gori do Istre, pogotovo Dalmacija, pa to je toliko vica, baze ima. Evo, hoćemo sa svira, ljudi misle da mi nešto pametno pričamo ovdje. Pa nije, žele upadne ovi kad mi počnemo gluposti raditi, onda on uleti sa, dobro. sa glazbenim brojem. Kako hoćeš?
Znači 631-144 ako još hoće nešto neko pitat. Sad će svi početi, sad ćeš vidjeti zadnji 10 minuta, sad kad navali. Imam samo ono jedno pitanje, jel tako? Ne mogu biti dva, ali... A jer tebi ova pisma bila iz 90-ih pozitivna muzika, nije bila mračna? Nije. Nije, ali pazi, ne možeš reći da mračna, ima i svog svila. Pa dobro. Nino kaže, nije baš ono... ima i Darkwooda, tu ima i Sherwooda, ima tu... Nekako, gledam kako su ljudi pisali muziku onda, a to je bilo neko veselje, neki ushit, nešto. Pa pogledaj Roxy Music šta je radio. Pa čekaj malo, ono Brian Ferry, Roxy Music, to je muzika, braju, da se ti liječiš, to slušaš i liječiš se. A slušaj ono, virujem u te... A to puti, eto to vama za konopu. Za konopu, da. A Bože, još se otkad su radili pisme stare, pa sjećaš se pisme Majstrale moj, to su ono, i Ansambl Dalmacija i Nikolić i ko je ono bio Nardelli. Grupa Dalmatinaca Petra Tralića. I to je bilo. Da viš koliko su oni, prije nego je došla Lučica Makarska, Klapa Trogir, tako. To ti je muzika. Grupa Dalmatinaca Petra Tralića. Muzika iz vremena Supetra, slike Supetra sa mog kantonala. To je dok je Želin otac bio živ još, eto. Dok su Kina bila, jel, to je to. Ne Kina ova sa kineskim zidom, nego Kina, bioskop, kako se to zove? Ja ne znam da ste, evo nije poslika sve one slike, a trebalo bi napraviti njegovu izložbu. Kino. Jer to je ogromna dokumentacija bračkih zabilježenih slika, kako su nešto izgledala. A to treba se stvarno, ono što se kaže, digni dupe, razvrstati i napraviti izložbu. Eto, Radio Brač je jedna vrsta i kulta i jedna vrsta i povijesti na Braču. Ali kaj, ako Brač toliko drži do sebe, a reći da drži do sebe, i svugdje u svijetu mi Bračani, pa jedan takav konglomerat dokumenata treba negdje deponirati i napraviti izložbu. Poziv si uručio? A jesam, briga njih. Znači imamo nekoga, halo? Nemo. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Imam pitanje za Denisa. Ja imam talisamiju, pa mi je hemoglobin jako nizak. Da li postoji mogućnost... Je li minor ili major? To ne znam. A morate znati ako imate tu bolest. Znači vi o bolesti morate znati sve. Ako ne vi, onda vam je bar trebao vaš liječnik to dat, napisati i tako dalje. Dakle, morate znati... To su mi otkrili kad sam išla da dajem krv, pa su mi onda rekli da imam. Talasemija, minor i major su po onome kako današnja ta medicina lupa autoimuna bolest. Međutim, ne radi se o autoimunoj bolesti, niti je kromozomska bolest kao genska mutacija. Radi se o bolesti koju isključivo izaziva Epstein-Barr virus u svom radikalnom dijelu koji u to slučaju napada produkciju eritropoetin, odnosno produkciju hemoglobina, produkciju željeza, transport željeza i stvaranje eritrocita. Dakle, talasemija minor, talasemija major, smatrajte smatram da ste prije minor nego major, iako se to jasno po glasu ne može čuti, ne spadam u takvu vrstu, to se može za neke druge bolesti znati. Trebate vidjeti koliki vam je EBV i pogledajte šta vam je sa transferinom, koliki je transferin i koliko je feritin i koliko je posebno željezo. Znači feritin, transferin, željezo i vidite šta vam je sa EBV na imunoglobulinskoj varijanti. To je inače anomalija koju ima i predsjednik vlade, ali nažalost jako loše liječen, tako da će sad ta bolest, ta anomalija će mu preći na štitnu žlijezdu. Već je prešlo dijelom. U redu. Eto, javite se opet sa nalazima pa ćemo ići dalje da to riješimo. Hvala. Molim, živjeli. Doviđenja. Adija. Što ti misliš, Denis, o Addisonovom sindromu, poteškoće sa hodom? Addisonov sindrom nastaje isključivo zbog neurotoksina. Neurotoksini koje tijelo stvara iz razloga koga nama ovdje može biti nepoznat. Dakle, jedna sustavna analiza krvi, jedna analiza toksičnosti, to bi bilo najbolje u najširem spektru. Dakle, jednostavno pregledati sve s tim da ta osoba će imati izuzetno veliku količinu širokog spektra teških metala. Dakle, najvjerojatnije nijedan koji ja sad nabrojim nije prošao gornju granicu, ali će svi biti jako visoki. To je kadmi, to je nikal, to je živa, to je aluminij,
Dakle, u tom kontekstu. I javiti se da sa nalazima da možemo ići dalje. Nekoga imamo. Dobar dan. Dobar dan, zovem iz Splita. Dobar dan. Ako bi mogla samo jedno pitanje, interesiralo bi me, postoji jedan preparat koji se zove TUDCA. To je neka kiselina, nemam pojma nešto. Ja znam za udicu, ali za udicu znam, to je ono za ribu, vat. To je kao za čistit jetru. Sad šta... Nisam to imao u rukama, pa vam ne mogu to komentirati. TUDCA. Ne znam, nisam to imao, s tim nisam baratao, nisam došao do toga. A niste došli, dobro. Ok, sve najbolje, čao. Također, bog. Dakle, imamo tih dosta pitanja, ima i nekad jako zanimljivih pitanja za neke probleme, ali ima isto tako i oni koji se često ponavljaju, tako da imamo i preporuke i svašta. Dobro, što se tiče Denisa knjige, kad uzmu ovu knjigu, ljudi pitaju je li dovoljno da uzmemo knjigu pa mi vidimo, nađemo sebe i onda se držimo toga. Možemo, stojimo uvijek za savjete, dakle ne želim da neko ide sam, pogotovo ako je tek nekakav početnik, ne mora razumjeti svu terminologiju, ne mora razumjeti princip, tako da ne odbijam nikoga, samo kako je sa ovim predavanjima u zadnjih 10-15 godina, mogu reći, proširio se krug ljudi preko Hrvatske i šire i onda je zagušenje telefonskog broja, zagušenje ljudi koji su najavili, koji su zakazali termine, tako da se jednostavno ne mogu iščupati za doći u emisiju, a kamoli sad kad se vratim, šta me čeka tamo, jel? Tako da knjiga je jedna podloga, kao što će danas sutra za godinu dana i nešto kad izađe knjiga o štitnoj žlijezdi pokazati i medicini šta će moći naučiti jako puno i šta će pokazati i tim pacijentima, ljudima koji oboljevaju ili koji žele prevenciju napraviti za sebe i za obitelj iz te knjige. Ali u svakom slučaju stojim za pitanja za nešto što može biti nerazgovjetno, nerazumno, moguće nekakav previd, lapsus i tako dalje. Indijac Ranjit Kumar ti šalje mail i nudi nekakvu suradnju, pa evo ja ću to tebi prevesti detaljno na hrvatski, pa možeš se javiti mailom, odgovoriti, odnosno ja ću mu napisati. Može. Vidiš, evo, počeli su se javljati, to je isto kao meni iz Dubaja su se javili za Ma dobro, sad je Nepal, Filipini, to ti ovdje tu na Mertu ako ih već imaš. Da. Može li se bez zahvata ukloniti na neki prirodan način priraslice nakon operacije nosa septuma? Osoba ima visoki GGBV 50. Čim se detoksicira, će on je rast non stop. To je kao ciste, policistika se javlja na jajnicima, na nekim drugim stvarima, dijelovima tijela kod žene, odnosno u ovom slučaju kod muškarca kad je nos u pitanju. Dok god je krv toksična, kisela, dok god ona ispušta supstance koji provociraju kožu, odnosno endotel da na takav način reagira. Znači detoksikacija, antivirusni programi i nakon toga se može ciljano, u svakom slučaju u nosnicu ubacivati koloidno srebro više puta dnevno, ali i u oba oka. Tako da se cijeli taj sistem na neki način koji je povezan detoksicira, ali bez da vi očistite sebi krv i jetru koja očisto kroz to signalizira da je zatrpana, toksična, nema vajde. Ajde, znači sad smo pri kraju. Da smo na kraju. Na kraju, je li tako? Na kraju. Znači što će biti tema u Daruvaru? Tema u Daruvaru je medicina danas u svijetu, medicina danas kod nas, kurikulum medicinski, zašto na medicinskom fakultetu se ne govori o hrani, zašto se naučio o hrani, o lijekovima, nuspojavama lijekova, zašto ti lijekovi dobijaju dozvole da se prodaju, a u stvari su izuzetno toksični, što je sam proizvođač deklarativno naveo, zašto Ivermectin ne možemo dobiti, a on je najkorisniji trenutno lijek i najnagrađivaniji lijek na svijetu. Zašto sjemenke marelice, o njima liječnici nemaju pojma, zašto liječnik nije naučio, koji je endokrinolog, koliko joda troši svaki organ dnevno, posebno koliko troši nadbubrena žlijezda, koliko troši paraštitna žlijezda, koliko štitna žlijezda, a ne da skače na noge kada je kap 2-3 joda se dnevno unose, jer oni smatraju da je to količina za 1 godinu dana. Dakle, jednostavno je apsolutno neznanje iz osnova fiziologije, kemije i biologije. A to su bazični predmeti na kojima se treba medicina zasnivati. Bez takvog znanja doktor je praktički opasan u svojoj praksi.
Vidi, ljudi idu na operacije, prije toga traže da naprave krvnu sliku i da ih pogleda zdravstveno stanje da bi se uopće radila operacija. Da, to je redoslijed. Moje malo skromno znanje i iskustvo iz tog područja kaže da oni ništa od ovoga navedenog što ti govoriš ne gledaju i ne traže. Ne, to i nije zanimljivo. Pa kaže, to je toliko, on ima papir da te legalno ubije i to je činjenica. Dakle, to je činjenica, u mojoj obitelji se dogodilo i tako dalje. U obitelji moje žene ista stvar. Dakle, to je to. Dakle, pokušajte sebi svojima prevenciju, edukaciju, to je ova emisija da pomogne toj edukaciji. Sve preispitujte ovo što smo mi rekli i ono što su vam drugi rekli i želim vam sve najbolje. Ko je najbliže neka dođe u Daruvar u petak u 6 i borite se za svoje zdravlje. Osluškujte svoje tijelo, ono vam šalje informacije. Znači vi ste stroj, nemojte uopće sumnjati u to i taj stroj vama šalje u bazu podataka signale da nešto ovo ono nije u redu. Da, tijelo ima svoju moć iscijeljenja. Ima iscijeljenja, ali govori da nešto s tim nije u redu i da bi trebalo nešto poraditi na tome. I onda normalno vi to ignorirate, onda vam se dogodi da ustanete iz kreveta i ne možete s kolinom ništa, ali vam je otkazalo. Eto ga, dobro. Udavili smo šefa i stanicu. Željko taj je puštao glazbicu tamo i ono, pola mu se sviđalo, pola ne. A Vedrota je ovdje se borio sa slušateljima i sve ostalo, a Denis kaže da neprijatelj nikad ne spava. Moj radio, Radio Brač.